सनकगढ़ में नया दिन शुरू हुआ। छोटू और ढोलू बाग में खेल रहे थे। लल्ला और बाबू उनके साथ थे। इतने में दरोगा आ गया। वो गुनगुना रहा था, अरे या लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं। अभी उसकी नजर बच्चों पर पड़ी ही थी कि उसने देखा कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं। दरोगा ने पूछा, अरे बच्चों, तुम लोग क्या खेल रहे हो? लल्ला बोला, दरोगा जी, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। दरोगा बोला, अरे बच्चों, तुम्हारे एग्जाम सर पर है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे? ढोलू बोला, दरोगा जी, हम खेल रहे हैं, इसलिए पढ़ नहीं रहे। इस बात पर सब बच्चे हंस पड़े। दरोगा जी बोले, अरे मियाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि एग्जाम सर पर है, पढ़ लो, नहीं तो नंबर कम आएंगे। लल्ला बोला, अगर नंबर कम आएंगे तो क्या होगा? दरोगा बोला, फिर तुम्हें शहर में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम सनी चचा की तरह एक बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। इस बात पर लल्ला बोला, जो पढ़ लिख जाते हैं क्या उनको सनकगढ़ छोड़कर जाना पड़ता है, सनी चचा की तरह? छोटू बोला, ये तो अच्छा नहीं है, मुझे शहर से ज्यादा सनकगढ़ अच्छा लगता है। अगर पढ़ने और अच्छे नंबर लेने से इंसान को सनी चचा की तरह सनकगढ़ छोड़कर जाना पड़ता है, तो फिर मुझे नहीं पढ़ना। इसकी बात सुनकर सब बच्चे छोटू की हाँ में हाँ मिलाने लगे और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हमें नहीं पढ़ना। अब से हम सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे और बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं। एक्चुअली वी लव सनकगढ़ अ लॉट। ये बात सुनकर दरोगा के होश उड़ गए और वो वहां से फरार हो गया। बच्चे दोबारा फुटबॉल खेलने में मसरूफ हो गए। ढोलू ने गोल किया और सब बच्चे तालियां बजाने लगे। एक बार फिर से गेम शुरू हुई। लल्ला बॉल को किक करता जा रहा था। ढोलू ने बड़ी महारत से गेंद उससे ली और फिर एक और गोल कर दिया और यूं वो फुटबॉल की गेम जीत गया। बाकी बच्चे उसके लिए तालियां बजाने लगे। लल्ला बोला, ढोलू, तुम जीत गए, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? आज की ट्रीट हम सबकी तरफ से। ढोलू ने फख्र से कहा, मुझे जलेबियां खानी है, वो भी ताजा, लजीज और खस्ता। छोटू बोला, फिर तो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से ये जलेबियां मिलेगी और वो है बब्बन की दुकान। सबने तालियां बजाई। बच्चे बब्बन की दुकान की तरफ चलने लगे। लल्ला बोला, क्या वाकई हमने पढ़ने के बारे में जो इरादा किया है वो दुरुस्त है? ढोलू बोला, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें भी सनी चचा की तरह शहर जाना पड़ेगा। फिर तुम ना सनकगढ़ में रहोगे, ना खेल सकोगे, ना जलेबियां खा सकोगे और अपने मामा बाबा को छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर लल्ला बोला, नहीं नहीं, मुझे सनकगढ़ से नहीं जाना। बाबू बोला, बस फिर आज से हम नहीं पढ़ेंगे। बब्बन की दुकान आ गई। पूछने पर लल्ला बोला, बाबा, अच्छी अच्छी जलेबियां ढोलू को दें, वो फुटबॉल चैंपियन है। ये बात सुनकर बब्बन ने जलेबियां ढोलू को दी। सबने मजे से जलेबियां खाई। बाबू बोला, दोस्तों, अब हम क्या खेलेंगे? बब्बन बोला, बस बस बस, एक दिन में एक गेम बहुत है। अब तुम सब घर जाओ और कुछ पढ़ लो। देखो, पेपर सर पर है, कुछ तो ख्याल करो। बाबू बोला, अरे नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ना। बब्बन का सर चकरा गया और बोला, अरे क्यों नहीं पढ़ना? इस बात पर ढोलू बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। बब्बन चचा, मैं चैंपियन हूँ और आप एक चैंपियन से बात सुनिए। बब्बन बोला, बोलो बोलो, तुम बोल लो, मगर बताओ तो सही कि ये चल क्या रहा है। ढोलू बोला, अगर हम पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। बब्बन बोला, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। फिर ढोलू बोला, नंबर अच्छे होंगे तो नौकरी मिल जाएगी और हमें सनी चचा की तरह शहर जाना होगा। बब्बन ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर ढोलू बोला, यही वजह है, हमें सनकगढ़ नहीं छोड़ना, इसलिए अब से हम नहीं पढ़ेंगे। फिर सब बच्चे हवा में हाथ उठा उठाकर ऐलान करने लगे, हाँ हाँ, हमें नहीं पढ़ना, वी लव सनकगढ़ अ लॉट। इसके बाद बच्चे शोर मचाते हुए बाग में चले गए। बब्बन का सर चकरा गया। अब वो दद्दू से मिलने उनके घर गया।
گھر کے باہر دروگا تھا۔ بولا، ببن تم کیسے یہاں پر؟ ببن بولا، ارے یار مجھے ان بچوں کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے، اس لیے ددو سے ملنے آیا ہوں۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروگا بولا، بھائی میں بھی اسی وجہ سے ددو سے ملنے آیا تھا، مگر ددو گھر پر نہیں ہے، وہ شہر گئے ہوئے ہیں اور 3 سے 4 دن کے بعد آئیں گے۔ ببن بولا، 3 سے 4 دن؟ 3 سے 4 دن تک تو یہ بچے ہمیں پاگل کر دیں گے۔ دروگا بولا، پھر تو ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس بات پر ببن نے کہا، ہاں بالکل۔ اتنے میں بچے پھر سے کرکٹ کھیلنے لگے۔ ڈھولو بیٹنگ کر رہا تھا اور بابو بالنگ۔ ابھی وہ کھیل ہی رہے تھے کہ رجو آ گئی۔ اس نے کہا، ارے بچوں گھر چلو، پڑھنا بھی ہے۔ للا بولا، مجھے نہیں پڑھنا امی، آپ اکیلے ہی گھر چلی جائیں۔ رجو بولی، ارے موئے زبان درازی مت کر، گھر چل نہیں تو بہت پیٹوں گی۔ رجو نے اس کے ہاتھ سے گیند چھینی اور للا کا کان کھینچا۔ چھوٹو بولا، یہ ہماری لائف ہے، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتی، ہمیں نہیں پڑھنا، مجبور مت کریں۔ اس بات پر ڈھولو بولا، ہاں ہاں آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ بابو بولا، لگتا ہے ہمیں ان بڑوں کے خلاف کمپین چلانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر سب بچے بھاگ گئے۔ رجو چلاتی رہی، ارے کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر بچوں نے اس کی بات پر کان نہ دھرا اور بھاگ گئے۔ رجو اکیلی چلاتی رہ گئی۔ وہ بھاگ کر چھوٹو اور ڈھولو کے گھر آ گئے۔ للا بولا، اب ہم کیا کریں گے؟ ڈھولو بولا، ہمیں اسٹرائک کرنی ہوگی۔ للا بولا، اسٹرائک کیسی؟ چھوٹو نے کہا، جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا تو اسٹوڈنٹ پاور دکھانا پڑتی ہے، راج محل کے سامنے اسٹرائک کرنی پڑے گی۔ للا بولا، بالکل بالکل۔ چھوٹو نے کہا، پھر کچھ سوچنا پڑے گا۔ بابو بولا، سوچنا کیوں پڑے گا؟ چارٹس لے آؤ اور ہم اپنی کمپین چلائیں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو اندر گئے اور کمرے سے بہت سے چارٹس اور مارکر اٹھا لائے۔ اب انہوں نے مل کر چارٹس بنائے۔ کسی چارٹ پر لکھا #No study تو کسی پر لکھا تھا #No exams، کسی پر لکھا تھا We love سنگر تو کسی پر لکھا تھا #No study No job۔ بچے بالکل تیار تھے۔ وہ لوگ راج محل کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھوں میں چارٹ اٹھا لیے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر کسی نے ان پر توجہ نہ دی۔ للا بولا، کوئی دھیان نہیں دے رہا، اب ہم کیا کریں؟ ڈھولو بولا، اب وقت آ گیا ہے۔ چھوٹو نے کہا، کس چیز کا وقت؟ ڈھولو بولا، شریف کی شرافت چھوڑنے کا وقت۔ بچے باہر سے ڈھول لے آئے اور زور زور سے ڈھول بجانے لگے اور چارٹ انہوں نے بڑے بڑے ڈنڈوں پر چپکا کر زمین میں گاڑ دیے اور وہ لوگ ڈھول بجانے لگے۔ پھر بابو نے آواز لگائی، نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اب تو ہم کبھی نہیں پڑھیں گے۔ ڈھولو بولا، پڑھائی پڑھائی معاف کرو، ہمیں اس عذاب سے معاف کرو۔ للا چھوٹو کے ساتھ مل کر ڈھول پیٹتا رہا۔ راجا جی محل میں تھے اور زمینوں کے اہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ منعم ان کے ساتھ تھا۔ اچانک ڈھول کی آواز ان کے کان میں آنے لگی۔ وہ بولے، ارے منعم یہ کیسا شور ہے؟ منعم بولا، راجا جی معلوم نہیں، آواز سے لگتا ہے کہ اسٹرائک ہے۔ راجا جی بولے، اسٹرائک کیسی؟ منعم نے کہا، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ راجا جی بولے، ارے ددو کہاں ہے؟ وہ سب سنبھال لیں گے۔ منعم بولا، راجا جی وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں۔ راجا جی بولے، پھر تو ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ منعم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ راجا جی باہر نکلے تو دیکھا باہر بہت رش لگا تھا۔ رجو، ببن، دروگا، آئنسٹائن، للیتا دادی اور گولو ماما ایک طرف تھے اور بچے ڈھول پیٹ رہے تھے۔ انہوں نے بورڈز لگا رکھے تھے، #No study، #No exams، #We love سنگر وغیرہ وغیرہ۔ راجا جی کا سر گھوم گیا اور وہ چکرا گئے۔ ڈھول کی آواز سے ان کے کان پھٹ رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، خاموش، سب خاموش ہو جاؤ اور آرام سے اپنا موقف بیان کرو۔ ایک دم سے باغ میں سناٹا چھا گیا۔ ڈھولو بولا، اگر ہم پڑھیں گے تو نمبر اچھے آئیں گے اور ہمیں نوکری مل جائے گی، پھر ہمیں سنی چچا کی طرح سنگر چھوڑ کر جانا پڑے گا اور ہمیں سنگر سے نہیں جانا۔ اس کے بعد سب بچوں نے
बाआवाज़े बुलंद कहा, वो लव सनकगढ़, इसलिए अब से हम नहीं पढ़ेंगे। राजा जी बोले, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ढोलू बोला, हम बस इतना चाहते हैं कि आप बड़ों को मना करें कि वो हम पर जबरदस्ती ना करें और स्कूल को बंद कर दें। फिर लल्ला और छोटू मिलकर ढोल पीटने लगे। राजा जी के हवास बिगड़ गए और वो हवास बाख्ता हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उन्होंने मुनिम से कहा, दद्दू को शहर से बुलवाओ, अब तो वही कुछ कर सकते हैं। राजा जी बोले, बस ये ढोल बंद कर दो। ढोलू बोला, जब आप बड़ों को मना कर देंगे तब हम ढोल पीटना भी बंद कर देंगे। आइंस्टाइन ने इजाजत मांगी। राजा जी बोले, हाँ हाँ बोलो, तुम भी बोल लो। आइंस्टाइन बोला, राजा जी मुझे एक मौका चाहिए, मैं इन बच्चों से बात करना चाहता हूँ। राजा जी बोले, ठीक है, तुम बात करके देख लो। आइंस्टाइन ने माइक उठाया और बोला, खामोश खामोश खामोश, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें अगर मेरी बात अच्छी ना लगी तो मैं भी तुम्हारे साथ इस स्ट्राइक का पार्ट बनूंगा। मुनिम बोला, राजा जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं आइंस्टाइन सब कुछ उल्टा ना कर दे। राजा जी बोले, हद्दे अदब, राजा मैं हूँ और कौन बात करेगा ये फैसला मुझे करना है। मुनिम खामोश हो गया। आइंस्टाइन बोला, बच्चों पढ़ो लिखो और नंबर लो अगर तुम्हें सनकगढ़ से प्यार है। ढोलू बोला, फिर नौकरी मिल जाएगी। आइंस्टाइन बोला, तो तुम नौकरी मत करना। इस बात पर सन्नाटा छा गया। फिर आइंस्टाइन ने कहा, अरे भाई तुम लोग जॉब ना करना बल्कि मेरे साथ लैब में काम करना और रिसर्च करना, फिर हम सनकगढ़ को दुनिया का बेस्ट विलेज बना देंगे। बच्चे लाजवाब हो गए। आइंस्टाइन ने फिर बात शुरू की, बच्चों ये बहाने हैं और तुम लोग बहाने लगा रहे हो। अगर तुम सनकगढ़ से प्यार करते हो तो उसके लिए कुछ करो। रिसर्च नहीं होगी तो तुम पीछे रह जाओगी, और अगर रिसर्च होगी तो सनकगढ़ शायद शहर से भी ज्यादा डेवलप हो जाए और फिर सनी जैसे लोग शहर से सनकगढ़ आए। इस बात पर सब बच्चे खामोश हो गए। उन्होंने चार्ट फाड़ दिए और बोले, अब से हम रोज पढ़ेंगे, और फिर अपने घरों की तरफ चले गए। सब लोगों ने आइंस्टाइन के लिए तालियां बजाई और उसकी अक्लमंदी पर खुश हो गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.